आदाब दोस्तों, मैं हूं एम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे पोलिंग की। आज 30 नवंबर होने की वजह से सुबह की पहली सातों से पोलिंग का आगाज़ हुआ। सुबह 7 बजे जब पोलिंग का आगाज़ हुआ तो लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग मराकज़ पहुँचे और अपने अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया। वहीं दूसरी जानिब नामी ग्रामी हज़रात ने भी 11 बजे के अंदर अंदर अपने अपने वोट डाले। और आजकल फ़ैशन चल निकला है कि वोट डालने के बाद लोग अपनी उंगली दिखाना शुरू कर देते हैं। इस तरह कितने लोगों ने और वोट डाले और कितने बाकी हैं, मैंने अपना वोट क्यों और किस लिए इस्तेमाल किया और फिर वोटों की शरह कितनी रही, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। वोट जो कभी ज़मीर की आवाज़ हुआ करता था, आजकल बेज़मीरों की सदा के अलावा कुछ नहीं। वोट जो कि किसी को भी ईमानदारी से देना इबादत की तरह फ़र्ज़ है, लेकिन आज इसको न सिर्फ महंगे भाव फ़रोख्त किया जाता है बल्कि इसकी ख़रीदो फ़रोख्त का ज़्यादा भाव लगाने वाले ज़्यादा मोतेबर कहलाते हैं। सुना जा रहा है कि इस बार हुकूमती अरकान व उम्मीदवारों ने वोट का रेट भी कई करोड़ में लगाया है। इस रिवायत से वाज़ेह तासुर मिलता है कि अगर हुकूमत ने वोट ख़रीदे हैं तो कई दूसरी पार्टियों ने भारी माविज़ा राय दहिंदों को देकर वोट अपने हक में लिया होगा। आज सुबह की अव्वलीन सातों के साथ ही रियासत भर में पुरअमन तरीके से पोलिंग का आगाज़ हुआ। सुबह 11 बजे तक 20.64% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा अब तक ज़िले आदिलाबाद में वोट डाले गए, जिसकी शरह 30.6% रिकॉर्ड की गई, जबकि खम्मम और दीगर अजला के देहातों में राय दहिंदों ने वोटिंग का बैकाट किया। इसी दरमियान कांग्रेस और BRS पार्टी कारकुनों में हल्की कशीदगी देखी गई। कई मुकामात पर दोनों पार्टी कारकुनों में झड़प होती दिखाई दी। जब हमारी नज़र हमारे दोस्त मिर्जा जी पर पड़ी तो हमने उन्हें रोक लिया। वो अपना वोट किसी उम्मीदवार की झोली में डालने का फ़र्ज अंजाम देकर घर जा रहे थे। हमें देखते ही उन्होंने अपनी उंगली दिखाई और कहा, हो गया, मैंने अपना वोट दे दिया है। ये बात जग हाजिर है कि वोट की वजह से इनक़िलाब तो नहीं आ सकता, लेकिन मौजूदा निज़ाम में कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। अगर देखा जाए तो अफरादी क़ुव्वत सबसे ज़्यादा मजहब पसंदों, झूठ फैलाने वालों के पास है। लेकिन अब की मर्तबा इलेक्शन कमीशन की जानिब से अच्छे इंतजाम किए गए। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मिर्ज़ा जी इतना कहकर दौड़ने लगे और हमारी आंखों से ओझल हो गए। शहर हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियतों ने अपने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, जिनमें अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक मोहम्मद सिराज खान, अजहरुद्दीन व दीगर मौजूद रहे। मुरव्विजा सियासत के बारे में हमारे यहाँ कई तरह के नुक्ते हाय नज़र पाए जाते हैं। बाज़ अफराद इसे इबादत साबित करने की कोशिश करते हैं, कुछ इसे तिजारत का हिस्सा बनाने पर मुसिर हैं, कुछ इसे मगरिबी सियासत करार देते हैं, कुछ सियासत को झूठ, फरेब, मुनाफिकत और दगाबाजी का खेल करार देते हैं, जबकि कुछ जमहूरियत और सियासत को गंदा खेल तक कह जाते हैं। इसी तरह इस मुरव्विजा सियासत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली चीज़ वोट का मामला भी हमेशा मुतनाज़िया रहा। बाज़ लोग मौजूदा सियासी सिस्टम के तहत वोट देने को गुनाह समझते हैं, बाज़ इंतखाबी सियासत को कोयलों की दलाली करार देते हैं। कुछ का ख्याल है कि वोट आज के दौर की बड़ी ताकत और वाहिद अवामी हथियार है, जबकि एक नुक्ता नज़र ये है कि वोट कौमी अमानत है और अमानत को जुमला अहकाम और असूलों के मुताबिक अदा करना एक इंसानी फरीज़ा है। जबकि कुछ लोग इंतखाबी सियासत और वोट देने को कार ला हासिल समझकर इससे गैर मुताल्लुक़ रहते हैं। और यहाँ हैदराबाद में ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं जिन्हें हम चापलूस कहते हैं। वो वोट डालने को अपना हक समझते हैं, अपना तो वो डाल ही देते हैं, लेकिन दूसरों का वोट डालना उनका महबूब मशग़िला होता है और रात घर जाते वक्त अपनी जेब गर्म करते हुए खुशी खुशी रवाना हो जाते हैं। ऐसे अफराद को बोगस वोटिंग करने वाले भी कहा जाता है। जब हमने वोट का इस्तेमाल करके रवाना होने वाले हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक से मौजूदा सियासत और वोट वाले मामले पर बात की तो उन्होंने जवाब दिया, सियासत और वोट के मामले में मुद्दतों से बहस और मुबाहसे का सिलसिला जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा। इस हवाले से नज़री तौर पर बहुत कुछ कहने सुनने की गुंजाइश है,
لیکن اس وقت عملی طور پر ہمیں یعنی تلنگانہ عوام کو جس صورتحال کا سامنا ہے اس کے حوالے سے حکمت عملی وضع کرنی چاہیے، اگرچہ موجودہ دور کو عبوری دور ہی کہا جائے گا اور اصل میں تو صحیح معنوں میں جمہوری نظام کے نفاذ کی جدوجہد ہی کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ تاہم اس وقت کی دستیاب زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ووٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عوام کے پاس ووٹ ہی وہ واحد طاقت، اختیار اور ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ موجودہ سسٹم میں تبدیلی کے لیے کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، صحیح ہوگا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی اس طاقت اور ہتھیار کی اہمیت کا صحیح طور پر ادراک کیا گیا اور نہ ہی اسے صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتنا کہہ کر فاروق چلے گئے۔ ہم جب پولنگ بوتھ کے ایک مرکز پر پہنچے تو یہاں عوام کی کوئی قطار بالکل نہیں تھی۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر لوگ ووٹ ڈالنے اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکل رہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ووٹر زیادہ ہوں تو وہ طاقت کی علامت ہوتے ہیں۔ ووٹرز کا ووٹ امیدوار کو اونچی پرواز میں مخالف سمت چلنے والے جھکڑ سے بچنے میں مددگار ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ہم تو سالوں سال سے زمین پر بنے بگولوں کا شکار ہیں جو صرف آنکھوں میں دھول اڑانے سے زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ اگر آنکھیں صاف آب و ہوا میں چند دن گزار لیں تو دھول چبھن دینے لگتی ہے، آنکھ بند کرنے سے کام نہ چلے تو رخ بدل لیا جاتا ہے، لیکن اب منہ موڑنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ بگولے اب آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ آنکھ بند کریں یا رخ بدل لیں مگر رہیں گے بگولے کے اندر ہی۔ جب تک آنکھیں موندے رہیں صاف آب و ہوا کی عادی نظر بچی رہیں گی، ایسی حالت میں ٹکرانے سے بچ نہیں پائیں گے۔ روشنی چاہے کتنی ہی چمکدار کیوں نہ ہو، دیکھنے کی سکت پیدا نہیں ہوتی۔ ہماری پوری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی بار ووٹ کیوں نہ دے لیں، ہماری کمیونٹی کے لوگ ٹھیلا بنڈی، سبزی فروش، گوشت بیچنے والا، پنکچر والا ہی ہوتا ہے۔ اب جب ہماری بات کمیونٹی پر آ کر رکھی گئی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہر شعبہ زندگی افادیت گھر والوں کے مکھی پہ مکھی مارنے کی عادت خفل بندی کا شکار ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک باکمال جادوئی طاقت کے سحر میں یہاں زیادہ بحث اور سوال و جواب کرنے والا بچہ اہل خانہ کی نظر میں وکیل یا پروفیسر کے مقام پانے کا اہل ہو جاتا ہے۔ جو بہانہ بازی گولی دینے میں ماہر ہو شروع سے گلی محلے کی سیاست کا وارث سمجھا جاتا ہے۔ ملک و قوم کی نمائندگی کی اہلیت کا تصور ایک الگ چیز ہے۔ غرض معاشرہ یا ہماری قوم نے اپنی ذمہ داری کندھوں سے اتار چکا ہے، ووٹ دے دیا، فرض منصبی ادا ہو چکا، کس کو دیا، کیوں دیا یہ نہ پوچھیں، بس ووٹ تھا دے دیا۔ اب یہاں جسے جس کو ووٹ دینا ہے دے رہے ہیں اور اس کہاوت کو صحیح ثابت کر رہے ہیں کہ بیل سے کسی نے کہا تھا تجھے چور لے جائیں گے، بیل بولا مجھے اس سے کیا سروکار، مجھے تو چارہ ہی کھانا ہے، یہاں نہیں تو وہاں۔ تاہم آپ بیل نہ بنیں، اگر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اگر کامل صبح طلوع نہ بھی ہو پائی تو کم از کم داغ اجالا اور شب گزیدہ سحر تو آ سکتی ہے۔ اتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے تو باقی نہیں رہیں گے، ورنہ ہمیں یہ شعر دہرانے کی ضرورت ہوگی کہ ووٹ نہ بیچیں کیوں بیچارے بس کمبل کے بدلے میں، ووٹ نہ بیچیں کیوں بیچارے بس کمبل کے بدلے میں، جو سردی میں اپنی چمڑی بستر کریں لحاف کریں۔